तो लेट्स पिलाना आज हम क्लास को स्टार्ट कर दवा। आज आम पढ़ा ब्राह्मणवाद श्रमणवाद। तो ब्राह्मणवाद क्या कहे, श्रमणवाद क्या कहे, ब्राह्मणवाद श्रमणवाद डिफरेंस कौन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मणवाद एंड श्रमणवाद। तो फास्ट आसुची ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद यह हूँ एक तत्व जहाँ वैदिक जुगरू, यह हूँ एक तत्व जहाँ वैदिक जुग पर सृष्टि होइछि हैला। ब्राह्मणवाद हूँ एक तत्व जहाँ वैदिक जुग पर सृष्टि होइछि। यार नाम ब्राह्मण शब्द आसी। ब्राह्मणवाद तत्वटी क्यों शब्द आसी ना ब्राह्मण शब्द आसी। बहु समय धरी भारतीय धार्मिक व्यवस्था यह प्रभुत्व विस्तार कर भारतर जो धार्मिक व्यवस्था अच्छी तापर बहु समय धरी ब्राह्मणवाद प्रभुत्व विस्तार कर आसुची। यह वेद को सर्वश्रेष्ठ गुरुत्व देता है। ब्राह्मणवाद क्या गुरुत्व देता है ना वेद को सर्वश्रेष्ठ गुरुत्व देता है। ब्राह्मणवाद हिंदू धर्मर पूजक लोकों नीति को कहुए। कौन कहला ना ब्राह्मणवाद हिंदू धर्मर जो पूजक लोक रहिले, जो पूजा अर्चना करुवा ब्राह्मण रहिले, तांकर नीति और नियम को कौन ब्राह्मणवाद कहुए। तापर आसला हिंदू धर्म रे पूजक लोकों को ब्राह्मण कहुए एवं तांकर विश्वास और नीति नियम को ब्राह्मणवाद कहुए। कौन कहला ना हिंदू धर्म जो पूजक लोक रहिले, जो पूजा अर्चना करुवे ब्राह्मण रहिले, तांकर विश्वास और नीति नियम को ब्राह्मणवाद कहुए। मुझे कहली टिके पूर्वर जे हिंदू धर्म जो ब्राह्मण गुड़िक रहिले, से ब्राह्मण गुड़िकर विश्वास और नीति नियम को ब्राह्मणवाद कहुए। तापर से विश्वास गुड़िक कौन कौन ब्राह्मणवाद ब्राह्मण मानकर से विश्वास गुड़िक कौन कौन। आत्मा हूँ अमर एवं आत्मार मृत्यु हुए ना। आत्मा हूँ अमर, आत्मार मृत्यु हुए ना। शरीर मृत्यु होता है। मतरे आत्मा हूँ अमर, आत्मा सब बेले अमर होता है। मृत्यु आत्मार मृत्यु आदौ हुए ना, किंतु शरीर मृत्यु होता है। तापर आसब भल कर्म रे भल फल, खराब काम रे खराब फल मिलता है। कौन कहला ना भल कर्म कले भल कर्म मिल, खराब कर्म कले खराब कर्म मिल। तो से कार्य विश्वास करता है, कर्म फल विश्वास करता है। तापर आसला समाज विभाजन में विश्वास करे। ब्राह्मण समाज विभाजन कर ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र नाम चारोटी जाति समाज विभाजन कर। तेणु समाज विभाजन में विश्वास करे। राष्ट्र राजा हेउची भगवान को प्रतिनिधि, राष्ट्र राजा हेउची भगवान को प्रतिनिधि। तो सी क्यों विश्वास करे ना राष्ट्र जी राजा होता से होती कौन भगवान प्रतिनिधि। तापर आसब पशु बलि दे अलौकिक शक्तिर अधिकारी हेबा। ब्राह्मणवाद क्यों विश्वास करे ना पशु बलि दे अलौकिक शक्तिर अधिकारी हेबा। से विश्वास करे जे विभिन्न पशु बलि, उदाहरण स्वरूप विभिन्न कुकुड़ा बलि दि जाए, विभिन्न छेली मानकर बलि दि जाए। विभिन्न मुवी रे देखते विभिन्न कुकुड़ा मानकर बलि दि जाए आउ छेली मानकर बलि दि जाए। ये सब तार एग्जांपल्स। तो से कौन कहला ना पशु बलि दे अलौकिक शक्तिर अधिकारी हेबा। तापर आसब मूर्ति पूजार विश्वास। ब्राह्मणवाद क्यों विश्वास करे ना मूर्ति पूजार विश्वास करे। विभिन्न देवादेवी जो मूर्ति गुड़िक अच्छी तार पूजार विश्वास करता है। तापर आसब वेद को प्राधान्य देता है कि ब्राह्मणवाद वेद को प्राधान्य देता है। ताले वेद कौन ना हिंदू धर्मर सर्वपुरातन ग्रंथ हूँ वेद। यह संस्कृत भाषा रे लिखित। हिंदू धर्मर सबुठार प्राचीन सर्वपुरातन ग्रंथ हूँ किए ना वेद। यह संस्कृत भाषा रे लिखित। यार तो जानते प्राचीन भारत यह सृष्टि। यह चारोटी विभाग रही। यार चारोटी विभाग रही। कहार वेदर चारोटी विभाग रही। ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भगवान ब्रह्मा यह सृष्टि करिसेंती। भगवान ब्रह्मा यह सृष्टि करिसेंती। ए वेद को किए सृष्टि कर भगवान ब्रह्मा ये वेद को सृष्टि करिसेंती एवं वेद व्यास यह चारि भाग विभक्त करिसेंती। किए वेद को चारि भाग विभक्त करिसेंती ना वेद व्यास यह चारि भाग रे विभक्त करिसेंती। वेदर अर्थ हेउछि भगवान को जानिबा। वेदर अर्थ कौन ना भगवान को जानिबा। लक्षण ब्राह्मणवादर लक्षण गुड़ी कौन कौन ना समाज रे जाति व्यवस्था। समाज को चारोटी जाति रे विभक्त करा जायछि यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण भगवान को मथारु जात, क्षत्रिय भगवान को बाहरु जात, वैश्य भगवान को जंघरु जात, शूद्र भगवान को पादरु जात एवं ब्राह्मण को उच्चतम जाति बोली कह जाए। समस्ते जानिछन्ति। तो तापर आमे पढ़िबे श्रमणवाद। तो श्रमणवाद कौन ना ब्राह्मणवादर प्रतिवाद उद्देश्य श्रमणवादर सृष्टि। कौन कहला ना ब्राह्मणवाद को प्रतिवाद करने उद्देश्य श्रमणवादर सृष्टि होइतिला। यार सृष्टि 800 रु 200 ख्रीष्टपूर्व मध्य होइछि। कौन कहला ना यार सृष्टि 800 रु 200 ख्रीष्टपूर्व मध्य होइछि।
ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଶ୍ରମଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଶ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ନା ଶ୍ରମଣବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଶ୍ରମଣବାଦୀ ମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହି ମାନେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ରହିଲା ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ଶ୍ରମଣବାଦୀରେ କୌଣସି ବି ବୈଷମ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଏହା ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରେ। ଶ୍ରମଣବାଦ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ସେହିଠାରେ ଶ୍ରମଣବାଦ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଶୁ ବଳିକୁ ଏହା ବିରୋଧ କରେ ଓ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ପଶୁ ବଳିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ସେଠାରେ ଶ୍ରବଣବାଦ ପଶୁ ବଳିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଛି। ଏହା ଧାର୍ମିକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରେ। ଶ୍ରମଣବାଦ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ତାକୁ କ'ଣ ବିରୋଧ କରେ। କର୍ମର ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶ୍ରମଣବାଦ କର୍ମର ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରେ। କିଏ ଶ୍ରମଣବାଦ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରେ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ତାହାକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶ୍ରମଣବାଦ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ରଖେ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ସମାଜର ବିଭାଜନ କରିଛି 4ଟି ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ରହିଲେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ ନିଚ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୋଷିତ କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମଣବାଦରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନାଶୀଳ ମନୋଭାବ ବା ସମବେଦନା ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଏହା କରିନଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଏହାର ଓଲଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କିଏ ନା ଶ୍ରମଣବାଦ କହିଲା ଯେ ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମାନେ ଶ୍ରମଣବାଦ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଧ୍ୟାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବା ମାନେ ନିଜର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବା। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିବାରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଧର୍ମଗତ ଜାତିଗତ ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ରଙ୍ଗଜନିତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ କରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରେ। ଶ୍ରମଣବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗତ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରଙ୍ଗଜନିତ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଶ୍ରମଣବାଦ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଭିନ୍ନ ଦଙ୍ଗା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରେ। ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସୋ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ମୁझे କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବ।